नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मादी तौर पर दुनिया बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है। मुख्तलिफ़ अमराज से बचने के लिए डॉक्टर्स पेशगी वैक्सीन का मशवरा देते हैं कि आप फ़ला मर्ज़ से मुस्तक़बिल में बचना चाहते हैं तो ये वैक्सीन लगवा लें, इंशाअल्लाह आपका तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। माज़ी करीब में अगर हम एक मिसाल देते हैं तो जो लोग कोरोना वैक्सीन लगवाते थे तो उनको ये कहा जाता था कि आप इस मर्ज़ से बच जाएंगे, मुस्तक़बिल में ये मर्ज़ आपको नहीं लगेगा। इसी तरह बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाती है कि मुख्तलिफ़ अमराज से बच जाएंगे। पेशगी उनको वैक्सीन लगा दी जाती है ताकि मुस्तक़बिल में वो मुख्तलिफ़ अमराज से महफूज रहें। नाज़रीन, डॉक्टर्स की तजवीज़ करदा वैक्सीन लगवा भी लें तो जिन अमराज से बचने का वो कहते हैं कि ये अमराज नहीं लगेंगी या इनसे बचाव हो जाएगा या इनसे तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा, नाज़रीन हम हतमी तौर पे ये नहीं कह सकते कि वो अमराज लाहक नहीं होंगी या बच्चों को वो मर्ज़ नहीं लगेगी जिससे बचने के लिए पेशगी वैक्सीन लगाई गई है। मगर खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जो रूहानी वैक्सीन मैं बता रहा हूँ, ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो तमाम हादसात से बच जाएंगे, तमाम अमराज से बच जाएंगे। पेशगी वैक्सीन इस्तेमाल कीजिए, ये रूहानी वैक्सीन इस्तेमाल कीजिए, पेशगी तमाम अमराज से बच जाएंगे। नाज़रीन, फालिज के मरीज़ को देखें तो ये दुआ पढ़ें, इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर फालिज के मर्ज़ में मुब्तला नहीं होंगे, खुदा की कसम नहीं होंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रूहानी वैक्सीन उम्मत को अता फरमाई है, ये दुआ बतलाई है। इसी तरह कहीं एक्सीडेंट देखें कि एक्सीडेंट हो रहा है या हो चुका है तो नाज़रीन, जैसे ही आपकी आंखें एक्सीडेंट होता हुआ या हुआ देखें तो आप फ़ौरन दुआ पढ़ लें, ज़िंदगी भर इस तरह के हादसे में आप मुब्तला नहीं होंगे। नाज़रीन, कहीं आग लगी हुई है या पानी में कोई डूब रहा है या इसी तरीके से कोई भी मर्ज़ किसी को लाहक है, आपको बतलाया जा रहा है, ख़बर दी जा रही है, या फिर किसी भी मर्ज़ में मुब्तला किसी मरीज़ को आप देख रहे हैं, आप पेशगी दुआ पढ़ लें, खुदा की कसम आप उस मर्ज़ में मुब्तला नहीं होंगे जिसको देख रहे हैं या फिर जो ख़बर आपको दी जा रही है। आप सोच रहे होंगे वो दुआ कौन सी है? कैंसर के मरीज़ को देखो तो पढ़ो, शुगर के मरीज़ को देखो तो पढ़ो, यरकान के मरीज़ को देखो तो पढ़ो, इसी तरह ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में कोई मुब्तला है उसको देखो तो पढ़ो या उसके बारे में ख़बर दी जाए तो पढ़ो, फालिज के मरीज़ को देखो तो पढ़ो, फालिज के मर्ज़ के बारे में ख़बर दी जाए कि फ़लाँ को फालिज हो चुका है, आप वो पढ़ें। खुदा की कसम इन अमराज से आप महफूज हो जाएंगे। ज़रूरत यकीन की है, जितना यकीन पुख्ता होगा उतना ज़्यादा अल्लाह ताला जो है आपको इस दुआ के फ़वाइद अता फ़रमाएंगे और समरात अता फ़रमाएंगे। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान पे तो काफ़िरों को भी यकीन था। जब अबू लहब के बेटे को बद्दुआ दे दी गई थी तो वो डर रहा था अब कि मैं जो है अब नहीं बच सकूँगा, मुझे कोई दरिंदा चीर फाड़ डालेगा, मुझे कोई दरिंदा खा जाएगा। तो वो इर्द गिर्द पहरा लगा रहा था और पहरा लगाया गया, इर्द गिर्द चारों तरफ जो है लोग तैनात किए गए ताकि वो महफूज रह सके, फिर भी वो महफूज ना रहा। यानी काफिर को भी यकीन था कि जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्दुआ दे दी है या जो कह दिया है वो पूरा होकर रहेगा। हम मुसलमानों का ईमान कितना कमज़ोर है कि हम हदीस पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं,
دعاؤں کے بارے میں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پھر بھی عمل نہیں کرتے، تو اب یہ دعا بتا دیتا ہوں، پیشگی روحانی ویکسین استعمال کریں۔ مادی طور پر دنیا جتنا مرضی ترقی کر لے، جتنی مرضی امراض سے بچنے کے لیے پیشگی ویکسین بنا لے، مگر خدا کی قسم حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اس ویکسین کے بعد وہ مرض نہیں لگے گی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور بتلائی ہوئی دعا کے اوپر جتنا مرضی قسمیں کھاؤں ہانس نہیں ہوں گا، میرے اوپر کوئی کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ آپ یہ روحانی ویکسین، یہ دعا پڑھیں، تمام امراض سے پیشگی بچ جائیں گے۔ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ناظرین، میں جب کہیں سفر کر رہا ہوتا ہوں، چونکہ میں خود تو نہیں دیکھ سکتا، مجھے جو بائک چلا رہا ہوتا ہے یا گاڑی چلا رہا ہوتا ہے یا جو بھی میرے ساتھ ہوتا ہے، مجھے کسی قسم کی حادثے کی خبر دیتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ہم اس وقت موجود ہیں اور فلاں جگہ پہ جو ہے ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور بڑا برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو میں فوراً پڑھ لیتا ہوں۔ اسی طرح کوئی ایمبولینس وغیرہ جو ہے کسی مریض کو لے کے جا رہی ہو اور مجھے آواز محسوس ہو تو میں جو ہے فوراً پڑھ لیتا ہوں۔ یا اسی طرح مجھے کوئی خبر دیتا ہے کہ فلاں شخص فلاں مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، اچانک اس کو جو ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا فالج ہو گیا ہے، میں فوراً پڑھ لیتا ہوں۔ اسی طرح مختلف کالز آتی ہیں، مجھے واٹس اپ کالز آتی ہیں یا پھر نمبر پہ کالز آتی ہیں، لوگ اپنے دکھ بتاتے ہیں یا اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں۔ جب بھی کوئی اپنا دکھ بتاتا ہے تو مبتلا بہی کا دکھ سن کر فوراً پڑھ لیتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ پیشگی اس دکھ سے مجھے محفوظ رکھے، پیشگی اس پریشانی سے مجھے محفوظ رکھے۔ آپ بھی اس دعا کو یقینی طور پر یاد کر لیں گے اور پڑھا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام دکھ دور فرمائے اور ہر مسلمان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔